नागवारा के पास 20 10 नागवारा बोला सर अब आपको कहाँ से पकड़ेंगे काम करने आजा इधर तू सही पे डाउन लगते हो अच्छा तू ऐसा करने तो उसमें ले अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन जो है पैन इंडिया पे काम करता है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है रेगुलर हम जो है कर्नाटका में जो है ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं और तकरीबन 7-8 साल जो है ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं बल्कि बेंगलोर में ही नहीं बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में मैसूर में भी जो हमने शुरू में ही जो है काम है ना डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलरेडी अंजाम दे चुके हैं और अब नेक्स्ट जो है सो हासन में भी इंशाल्लाह खिदमत अंजाम देंगे टुमकुर में भी इंशाल्लाह और बेलारी और ऐसे दीगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपने शाख मौजूद हैं इंशाल्लाह जो है सब जगह जो है हम जो है गरीबों तक अनाज पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारा हर वक्त यही इंटेंशन रहता है कि ज़रूरतमंदों को उनके घर तक जाए और हम उनको जो है उनके ज़रूरतों को जो है पूरा करें। तो इस मरतबा बेंगलुरु में कितने राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ ये तकसीम अमल में आ रही है? अभी फर्स्ट फेज में हमने जो है सो तकरीबन एक 200 किट्स जो है मैसूर में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और आज जो है सो बेंगलोर के अंदर जो है 200 किट्स जो है 200 फैमिलियों उनके तक इंशाल्लाह पहुंचा रहे हैं और इसके बाद में जो है ईद की भी तैयारी हो रही है, ईद किट्स भी इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट होंगे आगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक अच्छी पैगाम देना चाहता हूँ कि सिर्फ MIWF जो है इस तरह के कामों के साथ में जो है अभी जो है सो MLRC बोल के एक नया एजुकेशन के तरफ जो है मुड़ के हम काम कर रहे हैं जो है मिनहाज लर्निंग सेंटर बोल के हमने जो है दिल्ली में उसके हेड ऑफिस कायम करे और जो है सो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं MLRC और मिनहाज लर्निंग रिसर्च सेंटर बोल के दिल्ली में ऑलरेडी कायम हो चुका है हेड ऑफिस और इंशाल्लाह पूरे ब्रांचेस में भी जहाँ जहाँ तकरीबन 18 स्टेट्स में जो है मिनहाज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंशाल्लाह हर एक जगह जो है सो एजुकेशन के जो ऑनलाइन कोर्सेज और हालात अभी तो सुधर गए तो इंशाल्लाह हम ऑफलाइन क्लासेस भी इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं। बेंगलुरु के किन इलाकों में ये राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं? बेंगलुरु में या जैसे सारिया पाड़ा है वहाँ पे वहाँ की हमारी लोकल मस्जिद है मस्जिद गौसे आज़म तो वहाँ की जो है लोग उनको आइडेंटिफाई करके जो है उनको ज़रूरतमंदों तक है ना पहुँचा रहे हैं फिर वहाँ से निकल के हमारी टीम जो है सो यासीन नगर पहुँचेंगे मस्जिद उवैस खरनी के पास में वहाँ पे भी तकसीम होएगा फिर वहाँ से निकल के नील संदरा में जाएंगे और इसी तरह से आटी नगर है और दीगर अपने जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने जो इंशाल्लाह पूरा उसके ऊपर काम करेंगे। तो क्या होता है राशन किट्स में और क्या ये सिर्फ मुसलमानों में तकसीम होते हैं? नहीं हम ऐसा क्या भी सिर्फ मुसलमानों को नहीं हर किसी को भी जो है हम तकसीम करते हैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम को सबको जो है जो भी ज़रूरतमंद आते हैं सबको जो है हम देते हैं। क्या होता है राशन किट्स में? राशन किट्स में जो है तकरीबन एक महीने का जो अनाज उसके अंदर रहता है जिसमें चावल आटा तेल शक्कर और दीगर ऐसी चीज़ें जो मसाले वगैरह उसमें जो है पैक होते हैं और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। तो किस फंड से ये काम अंजाम देते हैं? ये अपने ज़कात के फंड से जो है सो हमारे हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट बोलो ना आके Mal bir tane de
یہ خدمت جو ہے منہاج القرآن کی جانب سے ہے، جو ہر سال ہوتی رہی ہے، اس سال بھی وہ ہے۔ منہاج القرآن کے ذریعے سے غرباء کے لیے خاص طور سے یہ راشن کا پیکٹ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے کارکنان منہاج القرآن کے ماشاءاللہ اس سلسلے میں کافی کوشاں بھی رہتے ہیں اور کافی حد تک ان لوگوں کا تعاون بھی اس میں رہتا ہے، لہٰذا یہ منہاج القرآن کی جانب سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، اب یہ ہے کہ جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، مگر اللہ کا فضل ہے یہاں بھی اچھا خاصی تعداد میں یہ پیکٹ تیار کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کیا، بلکہ ان کے گھروں تک پہنچائے جاتے ہیں، محلوں کو لے جا کر کے گاڑی کے ذریعے سے، اور محلوں میں ان کے گھروں تقسیم کی جاتی ہے۔ آپ کو ایک مذہبی ادارہ ہے، سماجی خدمت اور انسانیت کی خدمت بھی انجام دی جاتی ہے۔ یقینی طور سے سماجی بھی، اور کیا ہے، ملک کی اور وطن کی، قوم کی، ہر اعتبار سے منہاج القرآن ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر کوئی تفریق نہیں، قومیت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے، منہاج القرآن جس دن سے بنا ہے اس دن سے لے کے آج تک یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کون ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی کسی طرح سے مدد کا مستحق ہوا اس کی مدد کی گئی ہے اور کی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہی اس مقام میں یہی سلسلہ۔ ہاں، یقینی طور سے وہ مدد کے طور ہی پہ ہے، لوگوں تک جو کچھ بھی پہنچایا جا رہا ہے، اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی منہاج القرآن جو ہے اس کے لیے بھی کافی تیار رہتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اور بیچارے اس کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ علاج کرا سکے، تو کئی مریضوں کا علاج اس طرح سے کرایا گیا، لاکھوں روپیہ منہاج القرآن نے ان کے لیے ہسپتالوں میں پیش کیا ہے۔ غرباء کے لیے جو کچھ ہوتا ہے، یہ راشن وغیرہ رمضان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ منہاج القرآن اپنی حیثیت کے اعتبار سے کافی حد تک آل انڈیا سطح پہ نہیں بلکہ آل ورلڈ سطح پر کافی کچھ کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس پوری خدمت کا مقصد کیا ہے؟ خدمت کا مقصد رضا الہی ہے، اللہ کا راضی ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہونا، اور اس کے علاوہ کیا مقصد ہو؟ تو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام صرف یہی ہے، پیغام یہ ہے، حقیقتاً منہاج القرآن ایک ایسا ادارہ ہے جو نفرتوں کو مٹاتا ہے، محبتوں کو پھیلاتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہن میں نفرتوں کے بخار مکمل طریقے سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بخار ختم کرنے کے بعد میں محبت کے پہلو اپنا لیں۔ اسی میں دیش کی بھی بھلائی ہوتی ہے، انسانیت کی بھی بھلائی ہوتی ہے، آدمیت کی بھی بھلائی ہوتی ہے۔ عزت بچا لی انہوں نے جنوبی میں ہے نا، بہت بڑا یہ دس کی لگ رکھو، 10 کی لگ